నమస్తే, మీరు చూస్తుంది అగ్ని 24 టాక్స్. నేను మీ రామకృష్ణ. निगाय नमः, लंबोदराय नमः, विकटाय नमः, विघ्नराजाय नमः, गणाधिपाय नमः, गणाध्यक्षाय नमः, बालचंद्राय नमः, गजाननाय नमः, वक्रतुंडाय नमः, सूर्पकर्णाय नमः, हेरंबाय नमः, स्कंदपूर्वजाय नमः, सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः, कुमारगुरवे नमः, सिद्धिगणपतये नमः, विजयगणपतये नमः, आर्यगणपतये नमः, लक्ष्मीगणपतये नमः, वंशगणपतये नमः, दिण्डिगणपतये नमः, रुद्रगणपतये नमः, योगगणपतये नमः, आर्यगणपतये नमः, लक्ष्मी गणपतये नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये परमगत भगवतं मे प्रमाणं स्वाहा महागणाधिपतये नमः। థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అగ్ని 24 టాక్స్.